dili ta sa ika-pito. Nasugo sa Ginoo. Hindi ka mo mananapaw. Okay, so kana siya dili ta manapaw. Unsa may kanang term gyud sa panapaw kanang magabit o dili ta magabit. Sample karon patanon pa ta. Kinsa may nanay uyab na dire. Natay uyab ato gyud kanang i-kuan ba? I-practice atong kaugalingon bitaw nga dili ta mag-cheat, dili ta mag-cheating, dili ta mag iyo basig bulagan ko ni napako reserva di ko mo taguyab kay na ko napulo ka kuyab bulang di sa akong lima na ko lima di ko masakitan. So dili na to na siya buhaton kay kana siya cheating. Although dili pa man na siya sala kay wala man mo kikasa o dili man kasal. Wala man kaingon nga nakapanapaw na pero ato na siyang kanang i-practice nga dili na to na siya buhaton nga mag-cheat-cheata na kanang dili siya matawag pagabit pero kung ato mo na siyang buhaton ug maminyo na ta maandan man nato kasal na ta naanad magunta nga mag daghan-daghan muna nga inig kakuan nato inig kaminyo murag ka ng normal lang sa ato nga kay naanad naman ta pero naanad ta nga stick to one loyal dili gyud ta ug maminyo ta dili ta magkahuna-hunaan ang mga inwana kay anad man ka nga isa-isa lang dili daghan. Yes. Una siya although dili ta makasala gyud sa Ginoo sa kanang about sa pagpanapaw kung sa uyab pa lang mong cheat na ka pero diha na mo din kaminyo kinaanad man ka mo sa uyab pa lang mo anaro na nimo daan mo kaugalingon nga kanang loyal ba kanang o isa-isa lang yun una siya nga kanang kuan nga dili gyud ta manapaw kay kana siya sugo sa Ginoo o ihanglan gyud nato sa tumanon kay sugo man siya sa Ginoo ug sugo pa na siya wa di gyud nato tumanon sugo man gud siya sa Ginoo.